और मैं नेशनल पार्टी को एडीसी में घुसने नहीं दूंगा। टीटीएडीसी এলাকাও কোনো জাতীয় দল বা কোনো ন্যাশনাল পার্টির প্রবেশ খাইয়া আবো কোনো দিনও কম বসিনা হারমাইয়া কারণ আবো একটা অসাংবিধানিক শব্দ। हम लोग 1980 1970 जैसा सीधा और इतना सिंपल नहीं, आज हम भी अपना जवाब देना जानते हैं। अनिमेश ने एक बात बोला, नहीं आप सुनिए मेरा बात, मैं अनिमेश ने बोला महाराज आप बोलो कब छोड़ना है छोड़ेंगे। अरे अगर निकालना है तो निकालो, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं। ये लोग हम लोगों को फ्रस्ट्रेट करके, हम लोगों को मेंटली हैरेस करके ये लोग हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग हट जाए और तब दिल्ली में बोले देखो देखो एकदम चलेगी शेखर आमान तरीके से। ये लोग खेल रहे हैं उनके साथ, सब लोग नहीं लेकिन 2-3 लोग हैं, सब लोग नहीं लेकिन 2-3 लोग हैं जो हम लोगों का इमोशन के साथ खेल रहे हैं। इसका जवाब क्या है? जवाब क्या है? जवाब है कि आने वाला डीसी इलेक्शन में, आने वाला एडीसी इलेक्शन में इनको एक सीट भी नहीं देना है। इनको हरा के एक ही भाषा समझता है। हारेगा तो हाथ जोड़ता है, प्यार से बात करता है तो ये लोग हम लोग को कमजोर समझते हैं। तो आप लोग एक दूसरे के बीच में फाइट मत करो, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आंचलिक पार्टी को एडीसी में जीतना चाहता हूं और मैं नेशनल पार्टी को एडीसी में घुसने नहीं दूंगा। দ্বিতীয় কথা যে টিটিএডিসি এলাকাও কোনো জাতীয় দল বা কোনো ন্যাশনাল পার্টির প্রবেশ খাইয়া আবো কোনো দিনও কম বসিনা হারমাইয়া কারণ আবো একটা অসাংবিধানিক শব্দ। তিনি ছিলেন মহারাজা অংশ বা ত্রিপুরা মাথা পার্টি অংশ বড় ডেমোক্রেসি এবং নিনি কনস্টিটিউয়েন্স মানে তিনি সংবিধান মানে নাই বড় যত কিছু দাবি দাওয়া খাইতো সংবিধান মানিত ডেমোক্রেসি মানিত ভাষায় যে কোনো পার্টি নেই অধিকার দङ ন্যাশনাল পার্টি রিজনাল পার্টি যত যার যার পার্টি খাজনে অধিকার দङ আপন বাগে এডিসিও রিজনাল পার্টি সিমিমা খলাইনাই নিনি ন্যাশনাল পার্টি মা হাইবা আবো কোনো দিন সাংবিধানিক কমিমায়া আবনবো আন মানে প্রতিবাদ জানাবো নিন্দা জানাবো আবনো রসাই জানা হতো আবো কোনোভাবে উচিত যেভাবে একটা ভয়াবহ একটা ইতিহাস সনাতন থাকতে আপনার রাজনৈতিক পলিসি নামে দেয় জায়গায় জায়গায় তিনি বাংলাদেশি গো ব্যাক বাংলাদেশি মুখ্যমন্ত্রী এইসব স্লোগান আবো কোনোভাবে বসিনা হারমাইয়া আপনার ভাবে তীব্র প্রতিবাদ নিন্দা করাইও যাতে আগামী দিনও আবার ত্রিপুরা রাজ্য একটা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় জানা যায় জাতি জনজাতি সব বড় জাতি ত্রিপুরা রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যত মিলিত নামায় মিলিচলে নামায় রাজনৈতিক যত অধিকার দङ গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি অথবা সংবিধান মানে যেভাবে